क्या बात हुई है, किस तरह वो लंदन का सफ़र उन्होंने किया? मुझे ये तो नहीं पता कि किस तरह उन्होंने सफ़र किया, लेकिन मुझे उनका टेलीफोन आया था व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ हिज वे। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूँ और मैं जिस जगह पे था, जैसे मैंने वो जगह छोड़ी है वहाँ पर भी रेड हुआ और मुझे कत्ल करने का प्लान था। और उन्होंने ये भी मुझे बताया था कि वहाँ पर कुछ लोगों को ला के फेंक दिया गया था जो दहशतगर्द थे, और शायद ये बात चलाई जानी थी कि दहशतगर्दों के पास पनाह मैंने ली हुई है और वहाँ पर रेड हुआ है, तो दहशतगर्दों के साथ मैं भी मारा गया हूँ। ये मुझे उन्होंने खुद ये बात बताई। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इट वाज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट आउट, क्योंकि मैं पैदल बहुत चला और बीच में एक जगह पर कुछ जंगली जानवरों ने भी मुझ पर हमला किया, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके पेट पर 1.5 इंच से ज़्यादा गहरा ज़ख़म है। और लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर मैं महफूज हूं, और इंशाल्लाह मैं जहां जाना चाहता हूं तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैंने उनसे ये नहीं सवाल किया कि आप कहां पर हैं, किस तरह से जा रहे हैं। मैं सिर्फ उनको दुआ दी और उनको कहा कि अल्लाह ताला आपको हिफाजत से ले जाए, बिकॉज़ वो बड़ी बहादुरी से लड़े यहाँ पे। और उनके बारे में ये कहना कि वो कोई डील करके गए हैं या उनको किसी ने निकाला है, मेरा नहीं ख्याल ये इंतहाई नामुनासिब है। इट्स एन इंसल्ट टू समवन जिसने 5 महीने गुजारे हैं और बड़ी मेहनत। और देखिए, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बात हो रही है वो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी गैर मुल्की कौम ने हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लिया हो। ये सब हमारे अपने लोग हैं, और हम उनसे ये कह रहे हैं जो लोग इक़्तिदार में हैं कि आप जो कानून है उस पर अमल दरामद करें। तो इसलिए जो इमरान रियाज़ का जो मामला था, उन्होंने बहुत ही बेचारे ने मुश्किल टाइम उसने गुजारा। ही सफ़र्ड अ लॉट, बड़ी हिम्मत से वो करता रहा, एंड आई होप कि ही विल कंटिन्यू हिज जर्नी। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि कानून के ऊपर एंकर ने अरशद शरीफ के बाद मुल्क छोड़ा है, तो आप इधर तबीयत ख़राब है। अरशद शरीफ के बाद एक और बड़ा एंकर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ, उसने भी इसी तरह सदमे बर्दाश्त किए थे और मुकदमे बर्दाश्त किए थे। देखें, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जाते, बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं वो चले जाते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। जो मुल्क के अंदर हैं, जो मुल्क के बाहर हैं, अपने अपने तौर पर हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा है, एंड वी अप्रिशिएट ऑल ऑफ इट। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि कानून के ऊपर अमल होना चाहिए, तो जिस तरह के ये कानून बना रहे हैं, पिक एक्ट वगैरह, तो इसी कानून को जवाज़ बना के फिर साफ़ियों के ऊपर कदगने और साफ़ियों को पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी। तो ये तो आपका क्या ख्याल है, ये कोई आज़ादियत देने के लिए बनाया गया कानून? ये कानून इसीलिए बनाया गया है कि आपको खामोश करा दिया जाए, मुझे खामोश करा दिया जाए। लेकिन एक बात आप याद रखें, वो कहते हैं ना कि तुमसे पहले भी एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपनी ताकत का इतना ही यकीन था। ना माजी में ये हरबे कामयाब हुए, ना अब ये हरबे कामयाब हुए। आप देखें पीछे कितना बड़ा मुजाहरा है, लोग खड़े हैं, सहाफ़ी बाहर निकल आए हैं, सिविल सोसाइटी साथ है। आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू सस्टेन। सर, इमरान रियाज के घर को भी आग लगाई गई है, तो क्या पैगाम दे रहे हैं ये लोग? बुरी बात है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी के घर को, तो इंसानियत का काम है कि वो हर एक की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। लेकिन यहाँ पर आप अगर घरों को आग लग रही है, मुझे नहीं पता कि वो किसने आग लगाई है, लेकिन बहरहाल ये बुरी बात है। क्या बात हुई है, किस तरह वो लंदन का सफ़र उन्होंने किया? मुझे ये तो नहीं पता कि किस तरह उन्होंने सफ़र किया, लेकिन मुझे उनका टेलीफोन आया था व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ हिज वे। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, और मैं जिस जगह पे था, जैसे मैंने वो जगह छोड़ी है वहाँ पर भी रेड हुआ और मुझे कत्ल करने का प्लान था। और उन्होंने ये भी मुझे बताया था कि वहाँ पर कुछ लोगों को ला के फेंक दिया गया था जो दहशतगर्द थे, और शायद ये बात चलाई जानी थी कि दहशतगर्दों के पास पनाह मैंने ली हुई है और वहाँ पर रेड हुआ है, तो दहशतगर्दों के साथ मैं भी मारा गया हूँ। ये मुझे उन्होंने खुद ये बात बताई। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इट वाज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट आउट, क्योंकि मैं पैदल बहुत चला और बीच में एक जगह पर कुछ जंगली जानवरों ने भी मुझ पर हमला किया, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके पेट पर 1.5 इंच से ज़्यादा गहरा ज़ख़म है। और लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर मैं महफूज हूं, और इंशाल्लाह मैं जहां जाना चाहता हूं तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैंने उनसे ये नहीं सवाल किया कि आप कहां पर हैं,
کس طرح سے جا رہے ہیں. میں صرف ان کو دعا دی اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے لے جائے، بیکاز وہ بڑی بہادری سے لڑے یہاں پہ. اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کوئی ڈیل کر کے گئے ہیں یا ان کو کسی نے نکالا ہے، میرا نہیں خیال یہ انتہائی نامناسب ہے. اٹس این انسلٹ ٹو سم ون جس نے 5 مہینے گزارے ہیں اور بڑی محنت. اور دیکھیں یہاں پر اس وقت پاکستان کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ رول آف لاء کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی غیر ملکی قوم نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا ہو. یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اقتدار میں ہیں کہ آپ جو قانون ہے اس پر عمل درآمد کریں. تو اس لیے جو عمران ریاض کا جو معاملہ تھا انہوں نے بہت ہی بیچارے نے مشکل ٹائم اس نے گزارا. ہی سفرڈ اے لاٹ. بڑی ہمت سے وہ کرتا رہا اینڈ آئی ہوپ کہ ہی ول کنٹینیو ہز جرنی. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے اوپر اینکر نے ارشد شریف کے بعد ملک چھوڑا ہے، تو آپ ادھر طبیعت خراب ہے. ارشد شریف کے بعد ایک اور بڑا اینکر ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوا، اس نے بھی اسی طرح صدمے برداشت کیے تھے اور مقدمے برداشت کیے. دیکھیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جاتے، بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. جو ملک کے اندر ہیں جو ملک کے باہر ہیں اپنے اپنے طور پر ہر بندہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اینڈ وی اپریشیٹ آل آف دم. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے اوپر عمل ہونا چاہیے، تو جس طرح کے یہ قانون بنا رہے ہیں پک ایکٹ وغیرہ، تو اسی قانون کو جواز بنا کے پھر صحافیوں کے اوپر قدغنیں اور صحافیوں کو پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. یہ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی آزادیت دینے کے لیے بنایا گیا قانون؟ یہ قانون اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کو خاموش کرا دیا جائے، مجھے خاموش کرا دیا جائے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنی طاقت کا اتنا ہی یقین تھا. نہ ماضی میں یہ حربے کامیاب ہوئے نہ اب یہ حربے کامیاب ہوئے. آپ دیکھیں پیچھے کتنا بڑا مظاہرہ ہے، لوگ کھڑے ہیں، صحافی باہر نکل آئے ہیں، سول سوسائٹی ساتھ ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو سسٹین. سر عمران ریاض کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی ہے، تو کیا پیغام دے رہے ہیں یہ لوگ؟ بری بات ہے جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کسی کے گھر کو، انسانیت کا کام ہے کہ وہ ہر ایک کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے. لیکن یہاں پر آپ اگر گھروں کو آگ لگ رہی ہے، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کس نے آگ لگائی ہے، لیکن بہرحال یہ بری بات ہے. یہی کہ خاموش کروائیں سب کو. جھوٹ کا نام لے کے جی ہم جھوٹ بند کروائیں گے، آپ لوگوں کو سچ بولنے سے روکیں. کوئی اپنی سوچ نہ کرے، کوئی بالکل خاموشی ہو. اس میں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. کوئی بھی قانون میں اب نیت دیکھتے ہیں، یہ بددیانتی کے اوپر ہے، یہ کالا قانون ہے. یہ چاہتے ہیں کہ خوف کی فضا بنا دیں آپ کہ کوئی بولے نہ، ہر کوئی ڈر جائے اور خاموش ہو جائے. اتنی جلدی کیا تھی اور یہ قانون کیا ہے اوپر سے پاس کرایا جا رہا تھا؟ اس کی جلدی بڑی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور سختی ہوگی. ایک ہوتا ہے پری ایمپٹیو لیجسلیشن آپ کرتے ہیں، وقت سے پہلے آپ بندوبست کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کل کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ریاکشن ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، تو ان کو تلنے کا کیا طریقہ ہے. تو ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا بڑھنا ڈالنا ہے. اب اس سے تیل گرم کر دیا فرائنگ پین کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کون فرائی ہوتا ہے. بہت شکریہ.